दर्शक बंधु आम आलोचना को आग को बढ़ावा एवं प्रणाम ओडिशार जो अतिथि आम सहित वर्तमान समय सामिल होती संपर्क में आप निश्चित भाव में किसी दिन धरी आम देखुं जे संपत्ति आपण मैंने गंडगोल कथा तो शुणी थे हेले भाईचारार सहर कटकर ए कहानी जी सारा दुनिया को संपर्कर नुआ परिचय प्रदान करिछि। रिक्सावाला को कोटी टंकार संपत्ति दान कर जड़े महिला कटक सुताहाट अंचल मिनती पट्टनायक उत्तराधिकारी होती रिक्सावाला बुढ़ा सामल स्वामी और झीर मृत्यु पर 3 महला कोठा सहित आसबाबपत्र और सबु सुना गहना को बुढ़ा को दान कर मिनती। आज आम प्रणाम ओडिशा मंच अच्छी से महान महिला मिनती पट्टनायक एवं बुढ़ा सामल जी तांकर परवर्ती उत्तराधिकारी साजिशंती सहित आम अधिक आलोचना करवा विषय आम आहरी अधिक किसी जानिबा। तेबे आसंतु डेरी करबानी स्वागत करवा एवं आम कार्यक्रम को आग को नेबा। उभय को स्वागत आम कार्यक्रम प्रणाम ओडिशा को। प्रथमे जानिया पय चाहिबे आपण केमते अछंती? मु भलो अछि अबे। आपण केमते अछंती? भलो अछि। निश्चय मैडम आपण को नहीं कि सबुठी चर्चा ये महान पदक्षेप आपण नहीं समस्ते आपण को वर्तमान समय अनेकों गोटे उदाहरण साजिछंती ये निष्पत्ति एते बड़ा निष्पत्ति केमती नेले? नहीं एटा तो एते बड़ होई जबो बोली इशू मु जानि पारि नथली मु माने मोर केही नाहंती जो माने ऑब्जेक्शन करूथली मु भाबिली टिके देई देले पेपर रे यांको किछि केही कहि परिबेनी किंतु एते बड़ इशू हेई गला एटा आउ सेति पई बोली मते भी खराब लागुची माने देबा गुटे हाथ देले आ जने जानिबा कथा ना आज्ञा आज्ञा किंतु एटा एते बड़ हैला आ किछि किंतु नाही आपण जो कार्य करिसंती हुए तो आम समाज रे आपण तो देखिथिबे सब दिन तो खबर जानुथिबे कि जमी बाड़ी धन संपत्ति पई कोपरी गंडगोल होउची भाई भाई भितर हणाकटा भी होउछंती सेही संपत्ति पई गोटे परिवार भितर संपर्क भी भांगी जाउची किंतु आपण जो कार्य करिसंती लोकलोचन को आसीबार योग्य आपण कना आपण को लोक देखिले हुए तो समान परिवर्तन हेबे मानकर मानसिकतार किछि मात्रा परिवर्तन है आपण भाबुनांती एमती भावुची भी कि कहीं एमती करुँच बुझी पारूनी लोके लोकुच देखो आम जन को रखुचु घरे केयरटेकर हिसाब से से नहले आम चली पारूनु सकाळु चाटू आरंभ कर ये टिके कोटी बजार जाइथिबा डेरी हेले भी आम पार्टी करुचु बहुत जोर रे किंतु आम ताको केमती हाथटा छाड़ी देबा गला बेल को आम तार पे किछि बंदोबस्त करी करी जीवा ना से मु भाविली मोर देखो स्वामी चली गले 6 मास पर झील चलीगला जार पाई मोर सपन बहुत थिला मो झील पाई से चलीगला पर आगे घर बाड़ी सब तुच्छ लगे आउ देखिली जे क्या करी मत किए देख मत फिर देखबार अच्छी ना मु फिर सुस्थ होकर रही कि सहित संपर्क केते वर्षर मोर 25 वर्षर संपर्क संगे से केते बेले मो निज लोक हो जाइछन मु जानिनी इच्छा रे जाय सर थिबा बेलरु से सार थिबा 94 रो सार तो एबे गले 2000 केमिति भेट होइतला से दिन केमिति थिला कोन से समय छकरे थाए ये रिक्शा वाला माने बहुत थांती मु किंतु ए रिक्शा रे जाए हां हां आ से माने माने ये करंती नै एठी रह टिके कहिले रहिबे सेठी रह बोले कहि अलगा रिक्शा माने बहुत पाटी तुंडा करंती आपण खाली रहउचंती एते डेरी होउची ये होउची हमको पैसा दे जाओ ये किछि कहंतीनी तापरे धीरे धीरे मु तो तांको मुस्लिम भाबुथिली प्रथमे तापरे धीरे धीरे से दिन हनुमान गर टीका लगे कर आसिले मु कहली नाही तमे कोन हिंदू ना कोन ना तापरे से चिन्हा चिन्ह सासू मोर पाखे काम करुले सिद्धेश्वर साईर मोर सिद्धेश्वर साईर घर नेल मोर सासू पाख विश्वास करूनी एमती धीरे धीरे मोर स्वामी बुढ़ा बुढ़ा जी जुआड़े गला मोर झील को नेबा आनिबा कले स्कूल शैलवाड़ा कॉलेज को नेले तार रेभेन्सा कॉलेज जगी कर आनिले नेले यांको रात झील को छाड़देली मु निर्भीक रे थाए पूरा आज्ञा 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 निश्चय आम श्री सामल आपंक भी जानापी चाहबू आपण मैडम को मैडम जमी कहते आप बहुत ये दीर्घ वर्षर संपर्क एवं जितेबाला मैडम सहित आप देखाई प्रथमे तापर धीरे धीरे सब बेले आप नबा आनिबा कले और केयर नेले मैडम जिते एत बड़ निष्पत्ति नेले आप जानिके आश्चर्य होते ना मत जगह बाड़ी आमर सेमती किसी नाला माँ मत आगु भी बहुत किसी साहाय्य कर भी साहाय्य कर आईटा जो देले मु बहुत खुशी अच्छी आपनकर से दिन मन अच्छी जो 25 वर्ष तलर संपर्क आपण तो नौथिले बहुत किछि मते देइचंती तांको बलिया लोक रहिबा कथा प्रथम एक कथा जितेबाला मैडम एत बड़ निष्पत्ति नेले तांकर सब घर बाड़ी आपणक नारे घरे एक कथा आपण जणैले आपणक घरे समस्त प्रतिक्रिया कोन थिला समस्त कोन कहिले हां भलो कहउछंदी आया मैडम को तो समस्त निश्चय भलो पांती आपणक परिवार खास करके ना से समस्त बहुत भल कार झील बाई पारना कार कौन हो पारना समस्त से बारती गरीब लोक हाँ आपण परिवार किए किए अच्छा मोर पुओ दीटी झील गोटे आम स्वामी स्त्री
ଆଜ୍ଞା ସେଇ ଆପଣଙ୍କର ଘର କୋଉଠି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସାମଲ? ଆମ ଘର ଥିଲା ସୁତାଟ ପାଣସାହି ଗଳି ସେଇଟା ଆମ ବାପା ଦାଦା ଆମର ବିକ୍ରି ହେଇଗଲା ଭଡ଼ାରେ ରହୁଥିଲୁ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ସାହିରେ। ଆପଣ କୋଉଠି ରହୁଥିଲେ? ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ସାହି। ହଁ ସେଇଠୁ ହିଁ ଆପଣ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନର କାମ ଚାଲେ। ରିକ୍ସା ଅଛି ଏବେ ବି? ନା ଆଉ ମା ମନା କରିଦେଲେ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ରିକ୍ସା ଚଲାଉନି। ଆପଣ କେମିତି 25 ବର୍ଷ ଧରି ତାଙ୍କ ଘର ସହିତ ଥିଲେ, କେମିତି ସାର୍ ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ କେମିତି ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ବଜାର ଘାଟ ଝିଅକୁ କଲେଜ ଫଲେଜ ମାଆଙ୍କୁ ଅଫିସ ନିଏ। ଆଚ୍ଛା ମା ବି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ହଁ ବୁଲିବା ନିଶ୍ଚୟ, ପାଇଁ? ହଁ ହଁ। ଘରେର ମାହୋଲ ଆଉ ଟିକେ ବି ବହୁତ ଭଲ ରହୁଥିବ କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ପଡୁଥିବ ସେଠି ଆହୁରି ସମସ୍ତେ ଖୁସି। ସାହିରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ମୋର ମୁଁ ଯାଏ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେନି ପାନ ଆଉ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ମାନେ ଆଣିକିରି ଦିଅନ୍ତି ସମସ୍ତେ ମା ମା ବୋଲିକିରି। ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ମୋତେ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ନେଇଯାଅ ମୁଁ ପାନଟା ଖାଇବି ବୋଲିକିରି କହେ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି ତାଙ୍କର ସାହିରେ। ମୁଁ ବହୁତ ସାହିକୁ ଯାଇଛି, କେବେ କେବେ ଯାଇଥିଲେ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ସାହିରେ? ସେ ମୁଁ ଯୋଉଠି ବହୁତ ଥର ରହୁଛନ୍ତି ଯାଇଛି ତାଙ୍କର ଘରକୁ। ତାଙ୍କର ଦେହଟା ଖରାପ ହେଇଥିଲା, ଜଣ୍ଡିସ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା ଆଜ୍ଞା ବୋଲେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଯାଇଥିଲି। ତାଙ୍କର କ'ଣ ଟିକେ ହେଲେ ମୁଁ ଯାଏ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ମୁଁ ବହୁତ ସାହିକୁ ଯାଏ। ସାହି ବାସ୍ତିବାଲାଙ୍କୁ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ସେମାନଙ୍କ ସ୍ନେହ ମମତା ଆଦର ଆଗରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଘରକୁ ଯିବେ ଆପଣ ଏତେ ପାଇବେନି, କିନ୍ତୁ ସାହିକୁ ଗଲେ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ। ବହୁତ ସାହି ଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା। ଏମାନଙ୍କର ସାହି କ'ଣ ଆମର ସେ ତେଲେଙ୍ଗା ପେଣ୍ଟରେ ଇଏ ସବୁରେ ଯାଇଛି। ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆମେ କଥା ହେବା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ତ ବହୁତ କିଛି କଥା ହେବାର ଅଛି କାହିଁକି ନା ଆମ ଦର୍ଶକ ବି ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ଜାଣିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ତାଙ୍କ ମହାନତା ବିଷୟରେ ଆମେ ତ ଜାଣିବା, ଆହୁରି କିଛି କଥା ହେବା, କିନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟିଏ ଆମ ଉପରେ ପାଖରେ ରହିଛି, ଗୋଟେ ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓ ନଜର ପକାଇଦେବା। ସୁତାହାଟ ଲେଖିଲା ସମ୍ପର୍କର ନୂଆ କାହାଣୀ। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ମହିଳା ଯାହାଙ୍କୁ ନେଇ ଆଜି ସବୁଠି ଚର୍ଚ୍ଚା। କଟକ ସୁତାହାଟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସାହିର 63 ବର୍ଷିଆ ମିନତୀ ପଟ୍ଟନାୟକ। ମାତ୍ର 1.5ଟା ବର୍ଷରେ ମିନତୀଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ଝିଅ ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଶେଷ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଆଶାଟିକକ ଥିଲା ତାହା ବି ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଆତ୍ମୀୟଙ୍କ ଠାରୁ ବନ୍ଧୁ ପରିଜନ ସଭିଏଁ ମୁହଁ ମୋଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ। ଏକା ଏକା ଜୀବନରେ ଅବସାଦର ବାଦଲ ଭିତରେ ସେ ଜିଇବା ଶିଖିଲେ। ଆଉ ଶେଷ ସମୟରେ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ତାହା ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚମକାଇ ଦେଇଛି। 25 ବର୍ଷ ଧରି ପାଖାପାଖି ଥିବା ଜଣେ ରିକ୍ସା ଚାଳକଙ୍କ ନାଁରେ ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଲେଖିଦେଇ ମହାନତାର ନୂଆ କାହାଣୀ ଲେଖିଛନ୍ତି ମିନତୀ। ମୋର ତ ସ୍ୱାମୀ ଚାଲିଗଲେ 2020 ଜୁଲାଇ 12ରେ। ତାର ଠିକ୍ 6 ମାସ ଜାନୁଆରୀ 21ରେ ମାନେ 2021ରେ ମୋର ଝିଅ ଚାଲିଗଲା। ମୁଁ ପୁରା ନିରାଶା ହେଇଗଲି, ପୁରା ମାନେ ସବୁ ମାନେ ମୋତେ ଅନ୍ଧକାର ଦିଶିଲା। ଏ ଲୋକଟା ମୋତେ ସବୁବେଳେ ଜଗିକି ରହିଲେ। ତ ସମସ୍ତେ କହିଲେ ତୁ ଅନାଥାଶ୍ରମକୁ ଦେଇଦେ, ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମକୁ ଦେଇଦେ। ମୁଁ ଡିସାଇଡ୍ କଲି ଯେ ନାଇଁ ମୁଁ ଦେବି ତ ଦେବି, ଗୋଟେ ଅନାଥ ଲୋକକୁ ଦେବି, ବୁଢ଼ା ସାମଲକୁ ଦେବି ବୋଲି ଡିସାଇଡ୍ କଲେ, ଦେଇଦେଲି। ମୁଁ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ଦେଉଛି, ଇଟା ବାଲି ଘରଟେ ଦେଉଛି। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମୋର ପ୍ରତି ଏତେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସେଇଟା ମୁଁ ତାକୁ ଋଣ ଶୁଝି ପାରିବି। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ମିନତୀଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ ରିକ୍ସା ଚାଳକ ବୁଢ଼ା ସାମଲ। ଘରର ସୁବିଧା ଅସୁବିଧାରେ ସହାୟତା ସହିତ ମିନତୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାର ଦେଖାଶୁଣା କରୁଥିଲେ। ପ୍ରତିଟି ସମୟରେ ଅସହାୟ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କର ସାଜିଥିଲେ ଆଶାର କିରଣ, ଯାହାର ପ୍ରତିଦାନରେ ନିଜର କୋଟିଏରୁ ଅଧିକ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ବୁଢ଼ାଙ୍କ ନାଁରେ ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି ମିନତୀ ପଟ୍ଟନାୟକ। 25 ବର୍ଷ ହେଲା ଆଜ୍ଞା। ଝିଅକୁ ନିଏ, ବାବୁଙ୍କୁ ନିଏ, ମାଆଙ୍କର ବି ନିଏ ଅଫିସ। ତାପରେ ସୌଦା ପତ୍ର ଭଲ ମନ୍ଦ ଘର କାମ ସବୁଠୁ ଆମର ନା ଆଶା ଲୋଭ ମାୟା କିଛି ନାହିଁ। ମା ମୋତେ ଆଗରୁ ବି ଦେଇଛନ୍ତି, ହେଲେ ଏଇଟା ଯେଉଁ ଦେଲେ ମୁଁ ଆହୁରି ବହୁତ ଖୁସି ହେଲି। ମା ବହୁତ କିଛି ମୋତେ ଦେଇଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା କରେଇଦେବୁନି ଆମେ। ଆମର ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଉ, ମାଆଙ୍କର କିଛି ଅସୁବିଧା ମୁଁ କରେଇଦେବୁନି। ମୁଁ ମରିବା ଯାକେ ମାଆଙ୍କୁ ପଚାରିବି। ଆଉ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଆସିଲେଣି, ରହିଲେଣି 25 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ଆଙ୍କ ଘରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ତାଙ୍କ ବାବୁ ବି ଚାଲିଗଲେ, ଆଉ ଝିଅ ବି ହଠାତ୍ ଚାଲିଗଲେ। ତାପରେ ମା ତାଙ୍କର ପୁରା ସବୁ ମାନେ ଇଏ ହେଇଗଲେ, କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଦିନ ରାତି। ତାପରେ ଇଏ ରହିକି ତାଙ୍କର ସେବା ଧର୍ମ, ରୋଷେଇ ପତ୍ର କରି ଖାଇବା ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ ଦେବା। ଏଠି ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ କେତେବେଳେ ପୁଅ ବାପକୁ ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ଭାଇ ଭାଇକୁ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ପଛାଉ ନାହିଁ। ତେବେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ସଂସାରରେ ମିନତୀଙ୍କର ମହାନତା ଆଜି ଦୁନିଆକୁ ସମ୍ପର୍କର ନୂଆ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛି। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ତିରୁପତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ଅଜୟ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟିଭି।
आज एभली जड़े महान व्यक्ति होती आज आम प्रणाम ओडिशार अतिथि आम आज पाई निश्चय गर्व अनुभव करुछु एवं आम सहित कथा हो प्रकृत में एभली निष्पत्ति से केमती नेले मन को केमती आसला एमती चिंताधारा संपर्कर कथा जो आम कहूँ ये संपर्क किभली भाव गोटे अलग परिचय देदेला मैडम 25 वर्षर संपर्क बुढ़ा सामल सहित आपणकर थिला आपण चिंता भी थे कले ना कि ये रक्तर संपर्क नुहंती किंतु मोर एते निजर जे निजर ठारू भी निजर से भाई विश्वास कर मन में एमती केत आसला जितेबाला आपणकर हजबैंड चलीगले आपण झील चलीगले आपण से भाभी ना एभली गोटे मुहूर्त आसला आप चाहिए कि धन संपत्ति मोर किसी आवश्यक ना मुझे देदेवी ମୁଁ ମୂଳରୁ ଭାବିଥିଲି ଯେ ଘରଟା ତ ଦେବି ବୋଲି ଭାବି ନଥିଲି କାରଣ ଝିଅ ଥିଲା ମୋ ଝିଅ ପାଇଁ ମୋର କର ଆଉ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସେଟଲ୍ କରିଦେବି କୋଉଠି ଗୋଟେ ଜାଗା ଫାଗା କିଣିକରି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଘରଟେ ଦେବି ବୋଲିକିରି ଝିଅକୁ ବି କହିଥିଲି ମାମା ଏ ତଳ ଘରଟା ଭଡ଼ା ଲାଗିଲେ ତୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେବୁ ସେ ଆମର ପରେ କେମିତି ଚଳିବେ ମୋର ପରେ କହିଥିଲି ଝିଅକୁ କିନ୍ତୁ ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତଙ୍କର ବହୁତ ଅଛି ଯିଏ ନେବ ଘରଟାକୁ ବିକ୍ରି କରିଦେବ ଆଉ ମୁଁ ୟାଙ୍କର ଦେଖିଲି ଘର ବାଡ଼ି ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ଦୁଇଟା ପୁଅ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ସହମତି ହେଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ আমার ঝিও ইয়াঙ্কু তো বহুত ভাল পায়ে ঝিও মানে বুড়া ভাই কহিলে সে সকাল হেলা মানে তার সে রিক্সারে যাব ইয়ে অলগা রিক্সারে গলে বি তার পছে পছে যাব সে সেই তাঙ্কর ଥିଲା ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ଦେବି ଯଦି ସମସ୍ତେ ଅବଜେକ୍ସନ୍ ବହୁତ କଲେ ହେଲେ ତୁ ଅନାଥାଶ୍ରମ ଦେଇଦେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଦେଇଦେ ତୁ ମୁଁ କହିଲି ସମସ୍ତେ ଚିହ୍ନିନି ମୁଁ ନା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ବି ଜାଣିନି ଯେଟା କୋଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ସମ୍ପର୍କୀୟ ବି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସେମାନେ ବାପା ଘର ଯେତିକି ଶାଶୁ ଘରର ଭର୍ତ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଶାଶୁଘର ତ କେହି କହିପାରିବେନି କାହିଁକି ଏଇଟା ମୋ ନିଜସ୍ୱ ସମ୍ପତ୍ତି ଆଜ୍ଞା ମୋ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ହେଇଥିଲେ ମୁଁ ଦେଇନଥାନ୍ତି ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ମୋର ପୁତୁରା ପୁତୁରା କାହାକୁ ଦେଇଥାନ୍ତି ଯେହେତୁ ମୋ ନିଜସ୍ୱ ସମ୍ପତ୍ତି ମୁଁ ୟାଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏ କଥା କାହାକୁ ଜଣେଇଥିଲେ ସାନ ଭଉଣୀକୁ ଜଣେଇଥିଲି ସାନ ଭଉଣୀକୁ ଜଣେଇ ମୋ ସାନ ଭଉଣୀ ବହୁତ ଭଲ ତା ନାଁ ମୀନାକ୍ଷୀ ବହିଦାର ମୋର ତଳ ଭଉଣୀଟା ମୋ ନିଜର ଭାଇଠୁ ବି ବଢ଼ିଆ ସେ ମୋତେ ପୁରା ଦେଖିଛି ମାନେ ମୋର ସ୍ୱାମୀ ଚାଲିଗଲେ ସେ ପୁରା କରିଛି ମୋର ଝିଅ ଚାଲିଗଲେ କରିଛି କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ତାର କ'ଣ ହେଲା କିଏ ଜାଣେ ମୋର ପ୍ରତି କହିଲା ତୁ ଯଦି ବୁଢ଼ାକୁ ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେବୁ ତୋର ଘର ଦ୍ୱାର ମାଡ଼ିବିନି ମୁଁ କହିଲି ନ ମାଡ଼ ନାଇଁ ତୋର ସାଙ୍ଗେ ସମ୍ପର୍କ ନ ରଖିବି ମୁଁ କହିଲି ନ ରଖ କିଛି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ ମୋର ତ ଝିଅ ପଳେଇଗଲା ମୋର ଯାହାର ସାଙ୍ଗରେ ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ସେମିତି ଚିନ୍ତା କଲେ ଆପଣ କିଏ ଜାଣେ କାହିଁକି ତୁ ବୁଢ଼ାକୁ ଏତେ ଏତେ କୋଟି କୋଟି ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଇଦେବୁ ମୁଁ କହିଲି ତୁମେ କୋଟି ଆକଳନ କରୁଛ ମଣିଷର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ ମଣିଷର ମୂଲ୍ୟ ଇଟା ପତ୍ର ଘର ତାକୁ ଦେଉଛି ମଣିଷର ମୂଲ୍ୟଟାକୁ ଦେଖ ବୋଲି କହିଲାରୁ ସେ ଟିକେ ବିରକ୍ତ ହେଇଗଲା ଆଉ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ନିଶ୍ଚୟ ବହୁତ କିଛି ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏଭଳି କିଛି ଦେଖୁଛନ୍ତି କୋଉଠି କାହା ଭିତରେ ପଡ଼ୁନି ସେ ଦିନକୁ ଆପଣ ସବୁ ନିଜେ ଦେଖି ଆସିଛନ୍ତି ଅଙ୍ଗେ ନିଭେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ନିଜର ଘରେ ଦେଖିଛି ଆଜ୍ଞା ନିଜର ଘରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଯେ ମୋର ବଡ଼ ଭାଇଟା ମୋର ମା ଆମର ବାପା ମାଆକୁ ବହୁତ ଟର୍ଚର କରିଛି ଯେହେତୁ ବାପା ମୋର କଷ୍ଟମ୍ସ ଅଫିସର ଥିଲେ ଭାବୁଥାନ୍ତୁ ଜଣେ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଯାଉଛି ତାର କେତେ ସମ୍ମାନ ମୋର ବାପା ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ପାରାଦୀପ ସିପ୍କୁ ଯାଇଥିଲୁ ସେଇଠି ମୋର ବାପାକୁ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଠିଆ ହେଇକି କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ବି ତାଙ୍କର ରୁମ୍କୁ ନେଇକି ଆମେ ଦେଖିଛୁ କେତେ ଦୂରେ ପାଣି ଅଛି ସବୁ ଆମେ ବହୁତ ଆଦରରେ ବଢ଼ିଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ଘରେ ତାଙ୍କର କିଛି ସମ୍ମାନ ନଥିଲା ମୋର ବାପାର ବହୁତ ସରଳ ମୋର ବାପା ବଡ଼ ଭାଇ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଟର୍ଚର କରିଛି ବାପା ଚାଲିଗଲା ପରେ ମୋର ମାଆକୁ ତାଙ୍କର କ୍ୟାପଚରରେ ରଖିଦେଲା ମାଆକୁ ଏମିତି ଟର୍ଚର କଲା ଯେ ମାଆର ବ୍ରେନ୍ଟା କ୍ଲଟ୍ ହେଇଗଲା तब मुझे कहली नहीं जाऊँगी माँ को आम चारि भौणी स्वच्छल अवस्था समस्ते हाईली एजुकेटेड भी चारि भौणी जाक मोर माँ पढ़ई मोर माँ बापा बहुत भल मोर बापा ना राधेश्याम बहिदार मोर माँ है शांतिलता बहिदार ये जी भी मत देखुव पूरा पश्चिम ओडिशा आमको लोक जानी पूरा पश्चिम ओडिशा आपण मैडम केते भाई भौणी थिले आम चारि भौणी गोटे भाई दुईटा भाई तो मुझे कहबी गोटे भाई मोर चली जाइए मुझे बड़ भाईर परिचय भी देविनी कहीं से तार थरे मुझे कहीदी माँ को टे मत वीडियो कॉल देखा ये मोर भूल हो जाता पुओ मत जच्छा ताकिना मैंने मेसेज पठेला से बड़ भाई सम्मति थी माँ एवं मोर माँ एवं अच्छी नेग्लेक्टेड अवस्था अच्छा मोर माँ किसी करने को चाहूना कि मोर माँ कौन करी ना छाड़ूनी सी जिते 50,000 टका पेनसन पाँच माँ आमर 50-60 पाँचे माँ किंतु माँ को छाड़ूनी भावुचे काले नहीं गले पेनसन नहीं जीवे कि आमर से छोट धारा ना माँ को आने सुस्थ माँ खाइबे कौन आम जहाँ खाऊ माँ से खाई माँ बोली एम जो मोर सेवा करती कि मत माँ माँ डाकती कि मोर मशारीटा पकई दिखती माँ शोची बोले कबाटा बंद कर मोर माँ कथा बहुत भावे मोर माँटा बेचारी किसी पाइले जीवन सारा खटी खटी किसी पाइले मोर आज्ञा निश्चय श्री सामल अच्छा आम सहित ये भी देखी मोर बापा माँ आज्ञा 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 सर आपण जितेबाला रिक्शा चलाउथिले से समय आपण देखिछन्ती केते परिश्रम करने को पड़े एवं दिन राति खटिबा को पड़े जो 2 पैसा आसे आपण घर को ताको नहीं जाती
ଯେତେବେଳେ ମ୍ୟାଡାମଙ୍କ ସହିତ ପରିଚୟ ହେଲା ସେ ସମୟରେ ସୁବିଧାଟି ଟିକେ ଅଧିକ ମିଳିଲା ସାହାଯ୍ୟ ଟିକେ ଅଧିକ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଲା କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଥିଲା ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା ଘରେ ବି ସମସ୍ତେ ଘର ସହିତ କେବେଠୁ ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ ହେଲା ମ୍ୟାଡାମଙ୍କ ସହିତ ତ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ ହେଇଥିଲା ଘରେ କେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ପରିଚୟ କରେଇଲେ ମ୍ୟାଡାମ ସେଇ 25 ବର୍ଷର ସବୁ ଚିହ୍ନା ଜଣା ସବୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ହେଇଗଲା କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏତେ ଅସୁବିଧାରେ ଥାଇକି ବି କିଛି କୁହନ୍ତିନି ତାଙ୍କୁ ନା କେତେବେଳେ ବି କିଛି ମାଗନ୍ତିନି ମତେ ତ ମନକୁ ମିଳେ ଆଉ ମାଗିବି କ'ଣ ଯୋଉଟା ଦରକାର ମା ଏଇଟା ନେବି ନା ନେଇଯା ଆଗରୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଘର ସହିତ ଯେବେଠୁ ବହୁତ ସମ୍ପର୍କ କିଛି କାହାର ନାଁ ଶୁଟି ପାରୁନାହିଁ କାହାର ଝିଅ ବାହା ହେଇପାରୁନାହିଁ ସବୁଥିରେ ମା ଠିଆ ହୁଅନ୍ତି ମୋର ବୋଲି ନାହିଁ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଆପଣଙ୍କ ସାହିକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଯାଇଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀ ସେତେବେଳେ କ'ଣ କହୁଥିବେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଦେହ ଭଲ ନଥିଲା ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଯାଇଥିଲେ ବହୁତ କିଛି କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସେ ମୋ ବାପା ମା ସବୁ ମୋର ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନେ କେମିତି ଭଲ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ମାଙ୍କୁ ନେଇକି କେମିତି ମାଙ୍କ ସେବା କରୁ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ବି ପାଖରେ ହିଁ ରହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା 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 ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇକି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହିତ ଅନେକ ସମୟରେ ବଚସା ହେଇଥିବ ଏ କଥାକୁ ନେଇ ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଭଉଣୀ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଉ କଥା ବି ହେଲେନି ତ ଏମିତି କେତେ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଆପଣଙ୍କର ଅଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ସେମାନେ ବହୁତ ମାନେ ମୋ ଦାଦାଙ୍କ ଝିଅମାନେ ମୋ ମାନେ ଦାଦାଙ୍କର ଝିଅମାନେ ଦାଦାଙ୍କର ପୁଅମାନେ ମୋ କାକାଙ୍କର ଆମେ ତ କାକା କହୁ ସେପଟେ ତାଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅମାନେ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ପିଉସୀର ଝିଅମାନେ ସମସ୍ତେ ଫୋନ୍ କରିଛନ୍ତି ମୋର ପରିବାର ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀ ଯେତକ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ସେ ସାନ ଭଉଣୀଟାର ମୋର ସାଙ୍ଗରେ ଭଲ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ଥିଲା ସେ କଥା ହେଉନି ମୋର ଉପର ଭଉଣୀ ତ ସେ ନିଜେ କହିଲେ ସେ ଭେଣେଇ ମୋର ସେ କହିଲେ ଯେ ତୁ ଯଦି ଭାବୁଛ ତୁମେ ଯଦି ଭାବୁଛ ଯେ ତାକୁ ଦେଇଦେବି ବୋଲି ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଆଣିକରି ଘରେ ରଖ ତାଙ୍କର ନାଁରେ ସବୁ କରିଦିଅ ତୁମେ କେମିତି ରହିବ ଦେଖ କିଏ କ'ଣ କରୁଛି କହୁଛି ନ କହୁଛି ସେଟା ବୁଝନି ବୋଲି କହିଲେ ସାନ ଭଉଣୀ ଟିକେ ରାଗି ଯାଇଛି ଆଉ କେତେ ଜଣ ସହମତି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଏବଂ କେତେ ଜଣ ଅସହମତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ମୋର ସାନ ଯାଆ ବି ଫୋନ୍ କରିଥିଲା ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ଯେ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲୁ ତୁମେ ଦେଲ ବୋଲିକିରି ଆଉ କିନ୍ତୁ ମୋର ବାପ ଘରର ତ ସାନ ମୋର ଭଉଣୀମାନେ କି ମୋର ନିଜର ଯେଉଁ ମୋର ହଜବେଣ୍ଡର ଭଉଣୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ତ ମୁଁ ନଣନ୍ଦ ବି କହିବିନି ଆଜ୍ଞା ଏତେ ଟର୍ଚର କରିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁରିଆ ଲୋକ ସେମାନେ ମୋର ଲାଇଫ୍ଟା ବହୁତ ମାନେ ଟର୍ନ ମାରିଦେଲା ବାହାଘର ପରେ ପରେ ଆଉ ନ କଲେ ନାହିଁ କ'ଣ ହେଲା ମୋର ଜୀବନ ମୁଁ ଲିଡ୍ କରିବି ନା ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ ଆସିଲେ ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣ ସବୁବେଳେ କୁହନ୍ତି କି ଆପଣ ସ୍ୱାଧୀନ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ନେଇକି ଆଗକୁ ବଢ଼ିଛନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ସେଇ ଚିନ୍ତାଧାରା ନେଇକି ଚାଲିଛନ୍ତି ତ କେମିତି ଆପଣ ବୁଝିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏ ସମାଜକୁ ଆପଣ କେମିତି ବୁଝିଛନ୍ତି ସମାଜକୁ ବୁଝିଛି ମାନେ କେତେ ଜଣ ଭଲ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା କେତେ ଜଣ ଖରାପ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ବୁଝିଲେ ସମ୍ପତ୍ତି କ'ଣ ଆମେ ଯେଉଁଟା ନେଇକିରି ଯିବାନି ଯେଉଁଟା ଆମର କିଛି କାମରେ ନାହିଁ ଅଛୁ ପଳେଇବା ଦିନ ହଠାତ୍ ପଳେଇଯିବା କିଛି ତ ନେବାନି ତାର ପାଇଁ ବୋଲି ଆମେ ଏତେ ମାଡ଼ଗୋଳ ହେଉଛୁ ମଣିଷର ମୂଲ୍ୟ କାହିଁକି ଲୋକ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ଜଣେ ମଣିଷ ଆମର ଏତେ ସେବା କରୁଛି କି ଆମେ ଯିଏ ବି ହେଉ ମୋର ମା' ହେଉ ବାପା ହେଉ ଯିଏ ବି ହେଉ କାହିଁକି ଲୋକ ମଣିଷର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ମୋର ମାଆକୁ ଜଣେ ରଖିଛି ମାନେ ଭାଇ ପୁଅ ରଖିଛି ତାଙ୍କର ଖାଲି ତାଙ୍କର ପଇସା ପାଇଁ ରଖିଛି ମାନେ ପାଣି ଟିକେ ଟିକେ ଦେଲେ ଯେମିତି ପତ୍ରଟେ ବାହାରେ ହଁ ବଞ୍ଚିଛି ଆମେ କହୁ ମଣିଷର ମୂଲ୍ୟ କାହିଁକି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ ସେଇଟା ସବୁବେଳେ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ କେତେ କିଛି ଘଟୁଛି ଯୁଦ୍ଧଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରକ୍ତପାତ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରତି ମୋହ ନାହିଁ ଇଏ ମୋହ ତୁଟିଗଲା ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଝିଅ ଆଉ ସ୍ୱାମୀ ଚାଲିଗଲେ ପିଲାଦିନ ଆଜ୍ଞା ଏସବୁରେ ମୋର ମୋହ ନାହିଁ ମୁଁ ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର ମଣିଷ ଜଣେ ଆଜ୍ଞା ଏ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଘର ବାଡ଼ି ଖାଇଲି ଗଣ୍ଡେ ପିନ୍ଧିଲି ଟିକେ ଶୋଇଲି କେତେ ସବୁବେଳେ ମୋର ଘରେ ଲୋକ ଇଏ ତାର ଅସୁବିଧା बोलिकी सबुबले लोक आसती सबुबले कार बाहागर से आपन शुणु थे जदि लोक देवा शिखे ना आगर मुहर जो तृप्तिटा देव से आपन को कोटी कोटी आम तो दौनु ऊपर वाला दौरान आम दौर आज्ञा मुझे आसी नहीं किसी आसी नी नहीं कि जीविनी ऊपर वाला जहाँ बरात करुँच सहित आपणकर स्वामी सहमति थिला ए देबारे आनंद पाइबार मोर स्वामी भी बहुत आज्ञा से सब बड़े कहते घरे लोक गदा होता खाली रांधुता मुझे बहुत विरक्त भी हुए सब बड़े लोक गदा कर रोसई बास कर पिठा बुणा कर ये सब सी भी बहुत उदार थे मोर झील में भल बंडिंग थिलु कि मोर शाशु घर जो यहाँ भौणी मैंने आमको चलीदेले बिल्कुल मैंने एत गर्व अहंकार मोर शाशु घरे मुझे गोटे परिवार आसी जो स्नेह ममता बनता मोर बापा बहुत भल मोर माँ बहुत भल मोर अजा आई बहुत भल मोर मौसी बहुत भल जो परिवार आसी किंतु ये गोटे परिवार आसिले माने एत गर्व अहंकार भितर खाली कौन सी माने किसी ना फिलिंग्स नहीं माँ मरीगला फिलिंग्स नहीं भौणी मरीगले फिलिंग्स नहीं खाली गर्व अहंकार मैंने विरक्त हो गली परिवार रे मु पूरा आज्ञा मैडम आपण बापा घर बलांगीर सईतला बलांगीर आज्ञा आपण शाशु घरटा आसिका ब्रह्मपुर जयंती पट्टनायक से मोर बड़ बापा ससुर से रोचंती सेठी नहीं सेटा तो कौन कले मु जानिनी हम कटक रे आसी बाहा दिन कटक 82 रु बाहा कटक रे
କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଏବେ ଆଖପାଖ ପଡ଼ୋଶୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏ କଥା ଜାଣିବା ପରେ ସେମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ମୋର ସାହି ଲୋକ ଏତେ ଭଲ ଆପଣ ଭାବି ପାରିବେନି ଆମେ ରହିଛୁ ଗୋଟେ ମାନେ ଆମ ଯେଉଁ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତ କହନ୍ତିନି ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ମାନେ ପ୍ରୋଭର୍ଜିନ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ବୋଲି କହୁ ଆମେ ସେମିତି ମୋର ସାହି ସମ୍ବିଧାନ ଅନୁସାରେ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଆମେ ସବୁ ଭାଇ ଭାଇ ଭଳିଆ ରହୁ ମାନେ ସୂତାହାଟରେ ଆପଣ ଯୋଉଠି ରହୁଛନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସାହିରେ ରହେ ଏତେ ଭଲ ମାନେ ମୋ ସାହି ଲୋକ ଆପଣ ଭାବି ପାରିବେନି 2 ମାସ ମୋର ଝିଅ ଗଲା ପରେ ଗୋଟେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ହେଲେନ ଦିଦି ବୋଲିକି ସେ ମୋର ପାଖରେ ଆସିକି ଶୋଉଥିଲେ ମୋତେ ଜଗିଥିଲି ସବୁବେଳେ ଆସିକି ଜଗନ୍ତି କିନ୍ତୁ ହାର୍ଟ ପେସେଣ୍ଟ ତ ମୁଁ କେତେବେଳେ ପଡ଼ିଯିବି କି କ'ଣ ବୋଲିକି ସେ କହିଲେ ତାଙ୍କୁ ଡାକିକିରି ତୁମେ ଏଇଠି ରଖ ସାହି ଲୋକ ମୁଁ ପାର୍ଟି ବି କରେ ତାଙ୍କୁ କୋଉଠି ଅନ୍ୟାୟ କଲେ କ'ଣ କଲେ କିନ୍ତୁ ମାଉସୀ ସବୁବେଳେ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ମାନନ୍ତି ସେମାନେ ଏବଂ ସବୁ କଥା ବି ଆପଣଙ୍କର ଶୁଣନ୍ତି ଗୋଟେ ଭଲ ପଡ଼ୋଶୀ ପାଇବା ବି ବହୁତ ଭଲ ପଡ଼ୋଶୀ ମୋର ସାହି ଭାଇ ବହୁତ ଭଲ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ଆଲୋଚନାକୁ ଫେରିବା ଆମେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି ସେ ଅତିଥି 2 ଜଣ ଆଜି ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ମିନତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରୀ ସାମଲ ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ସାମଲ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଇକି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗତି କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ସେ ସବୁକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ସବୁ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି କେତେ ସାହସୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ନିଜକୁ କେତେ ଦମ୍ଭ କରିକି ରଖିଛନ୍ତି କ'ଣ କହିବେ କେତେ ସାହସୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ବହୁତ ସାହସ ଆଜ୍ଞା ସବୁବେଳେ ଆପଣ ତାଙ୍କ ସହିତ ସବୁବେଳେ ଆଗକୁ କ'ଣ ଭାବିଛନ୍ତି ଆଗକୁ କ'ଣ ମା ତ ସବୁ ଭାବୁଛନ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି ସବୁ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୟ ଲାଗେନି ମାନେ ନା ମାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି ମାନେ ମୋତେ କିଛି ଭୟନି ଯେତେବେଳେ ଏ ଘର ସମ୍ପତ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ଲେଖି ଦେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ କେତେବେଳେ ଡର ଲାଗେନି କି ଅନ୍ୟମାନେ କାଳେ କିଛି କହିବେ କିଛି ମୋ ଉପରେ ସେମିତି ସେ ସାହସଟା ମା ବି ଦିଅନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କୁ କାହାକୁ କେବେ ଡରିବନି ଆଜ୍ଞା ସେ ଯେଉଁ ପଡ଼ିଶାଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ବି ଏବେ ଅଛନ୍ତି ମିଶିକି ଆପଣ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କହିଛନ୍ତି ଏଇ କଥା ଜାଣିବା ପରେ ନା ବହୁତ ଭଲ କହନ୍ତି ସେ ସାହିରେ ସମସ୍ତେ ଭଲ କହନ୍ତି ଆପଣ ଏବେ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱରରେ ରହୁଛନ୍ତି ନା ସୂତାହାଟରେ ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘରେ ତ ଅଛି ଆଉ ଓକେ କେବେଠୁ ଆସିଗଲେଣି ହଁ 4 ମାସ ହେଇଗଲା ସମସ୍ତେ ସବୁ ପରିବାର ପୁରା ଆସିକି ରହୁଛନ୍ତି ସେଠି ଘରେ କିଏ ଆଉ ରହୁଛନ୍ତି ନା ସେ ଘର ଭଡ଼ାରେ ଥିଲେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ଛାଡ଼ିଦେଲି ସେଠିକି ଯାଆନ୍ତି ଆଉ କେତେବେଳେ ହଁ ସାହିକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଏ କେତେ ବାଟ ସେଇଠୁ ଆପଣଙ୍କ ଘର କନିକା ଛକ ଆଗରେ ଆଉ ଇଏ ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚୟ ନିଆରା ଉଦାହରଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଅଚାନକ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖା ହେଉଛି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ନେବା ଆଣିବା କରୁଥିଲେ ରିକ୍ସାରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ସମ୍ପର୍କ ଆହୁରି ନିବିଡ଼ ହେଲା ଆପଣଙ୍କ ଘର ସହିତ ପରିବାର ସହିତ ସମସ୍ତେ ମିଶିଲେ ଏବଂ ଆଜି ନିଶ୍ଚୟ ଏ 2 ଜଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ଉଦାହରଣ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣ ଖାଲି ସମୟରେ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ବସନ୍ତି ଘର କଥା ତ ନିଶ୍ଚୟ ମନକୁ ଆସୁଥିବ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଖାଲି ସମୟରେ ତ ନେଟ୍ ଫେଟ୍ ଦେଖିକିରି କମେଣ୍ଟ ଦିଏ ଯେ କ'ଣ କଲା କ'ଣ ଖବର ଦେଖନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ବହୁତ ଖବର ଉପରେ ଟିକେ ନଜର ଖବର ଉପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଶୁଣନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଯେଉଁ ଯାଇକରି ଫ୍ରୁଟ୍ସ ବାଣ୍ଟନ୍ତି ଆଉ କାହାକୁ ଶାଢ଼ୀ ଦିଅନ୍ତି ଯେଉଁ ଫଟୋ ଉଠାନ୍ତି ମୁଁ କହି ଫଟୋଟା କାହିଁକି ଉଠାଉଛନ୍ତି ଜଣକୁ ଦେବ ତ ଆଉ ଗୋଟେ ହାତ ଜାଣିବନି ଲଜ୍ଜା କଥା ନାଇଁକି ଜଣକୁ ଶାଢ଼ୀଟେ ଦେଉଛୁ ତାର ଫଟୋଟେ ଉଠାଉଛୁ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କମେଣ୍ଟ ମାନେ ଦିଏ ଟିକେ ତାପରେ ମୋର ତ ଶୁଣନ୍ତୁ ମୋର କଟକରେ ଆସିଲି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ଷ୍ଟୋରିଟା କହୁଛି ମୋର କଟକକୁ ଆସିଲି ନା ଶାଶୁଘରୁ କିଛି ଲଭ୍ ଏଫେକ୍ସନ୍ ପାଇଲି କିଛି ନାହିଁ ହଜବେଣ୍ଡ ବି ମାନେ ନଣନ୍ଦମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗରେ ସବୁବେଳେ ଯାହା ବି କିଛି କଥା ଗୋଟିଏ ସୋରିଷ ଫୁଟା କଥା କହିଲେ ବି ନଣନ୍ଦମାନଙ୍କୁ କହିଦେବେ ସେମାନେ 5 ଜଣ ଯାକ ଆସିକରି ବହୁତ ମାନେ ଥରିଯାଏ ମୁଁ ପୁରା 20 ବର୍ଷରୁ ବାହା ହେଇଥିଲି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁଠି ନିର୍ଭୀକ ମଣିଷ ମୁଁ ମୋର ମାଆ ମୋତେ କହିଥିଲେ ଯେ ଗଲେ ଶାଶୁ ନଣନ୍ଦକୁ ମାନିବ ଆମ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଏଇଆ କହନ୍ତି ଶାଶୁ ନଣନ୍ଦକୁ ମାନିବ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶାଶୁ ନଣନ୍ଦର କାମ କରୁ କେତେବେଳେ ଯେ ସ୍ୱାମୀଟା ହାତରୁ ଛାଡ଼ି ହେଇଯାଏ ଆଉ ଜାଣିପାରୁନୁ ଶାଶୁ ତାପରେ ଆସିଲା ପରେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ମୋର ଗଡ଼ ମଦର ହେଲେ ଗଡ଼ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ କେବେ ଦେଖିନି କିନ୍ତୁ ମୋ ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଉ କାମିନୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓଡ଼ିଶା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜର ସେମାନେ ମୋତେ ମଣିଷ କରି ଠିଆ କରିକି ଏତେ ନିର୍ଭୀକ କରିଛନ୍ତି ବ୍ୟାଙ୍କ କାମଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମୁଁ କିଛି ଜାଣୁନଥିଲି ମୋର ମା ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଉନଥିଲେ ଆମକୁ ଯାହା ପାଠ ପଢ଼ିଛୁ ଆଉ ତାପରେ ତାଙ୍କଠୁ ମୁଁ ସବୁ ଶିଖିଛି ସିଏ ମୋତେ ଯଦି ଆଜି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କରାଇଛନ୍ତି ମାନେ ସେ କଟକ କେବେଠୁ ଆସିଲେ ଏବଂ କଟକର ଲାଇଫ୍ କେମିତି ଆସିଲେଣି 90ରେ ମୋର ଅପାଙ୍କର ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖା ହେଲା ଆମ ସେ ଅପାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କୁ ଡଲଦେଇ ବୋଲି କହୁ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖା ହେଲା ତାଙ୍କଠୁ ମୁଁ ଲଭ୍ ଏଫେକ୍ସନ୍ ତାଙ୍କର ଘରଠୁ ତାଙ୍କର 2 ଝିଅଠୁ ତାଙ୍କର ଜ୍ୱାଇଁମାନଙ୍କଠୁ ମୁଁ ବହୁତ ମାନେ ନିଜତ୍ୱ ପାଇଛି ଯେଉଁଟାକି ଅଲଗା ଜାଗାରେ ମୁଁ ପାଇନି ଯେ ଆସିଲେ ବାବୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଏମିତି ଗୋଟେ କେମିତି ଘୃଣା ଆଖିରେ ଦେଖନ୍ତି କାହିଁକି ଦେଖନ୍ତି ମୁଁ ବୁଝେନି ମୁଁ ଯେଉଁଠିକି ଗଲେ ଗୋଟେ କୋଣରେ ବସିଥାଏ ଛୁଆଟାକୁ ଧରିକିରି କି କ'ଣ ତାର ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଅପା ମୋତେ ସବୁ ମଣିଷ କରିବାରେ ସେ ଅପାଙ୍କର ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ତ ଦେଖିନି ମୁଁ କିନ୍ତୁ ସେଇ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖିଛି ମାନେ କାମିନୀ ପଟ୍ଟନାୟକକୁ ଆଉ ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କର 2 ଝିଅ ମିଟୁ ଆଉ ସୁପ୍ରିତା ପଟ୍ଟନାୟକ
एमाने बहुत भल आज्ञा तांकठू भल से अपांकर तो महान तांकठू मैं महानता शिखी जदि भी कटक आसिक देखी ना मो भावे कि अरे एड़े एड़े गच मान नड़िया गच ये गच ये कौन कार छाई ना सब बड़े बसी थी कांदुथी घर को जीवी बोली माने अझट करुथी घर ये रही श्यांकर पाखे रहा परठू सब काम आपण एते उच्च शिक्षिता एते स्वाधीन चिंताधारा रे बंचंती तथापि आपणक जीवन रे एभली किछि स्थिति आसी जहाको आपण सामना भी करबा कष्टकर थिला तो आपण भाबंतु वर्तमान समाज रे जो नारी माने रहउछंती से माने जदी एभली स्थिति रे सम्मुखीन होतबे से माने केमती हैंडल करबे सिचुएशन कष्ट आगे जो हैंडल करंती आ बहुत जन देखिछि जे मु कहंती जे हजबैंड टा छाड़ी करी पळै गला जाऊ जदि जनक आम बापा माँ को छाड़ी पलि आसला मुझे समस्त गोटे बार्ताटे दूसरी बापा माँ को आम छाड़ी पलि आसला देखो चिन्हनु जाणीनु कि नहीं गोटे अननोन लोक संगे आम आसुचे परिवार को जदि हजबैंड जिते दिन हमको भल पाइला बेले जन को तो आम जबरदस्त कही पारिबानी ना तू हमको भल पा बोली हजबैंड जाओ तार जदि जीवार आम प्रति पसंद नहीं जन को आप जबरदस्त टाणी आनी कही पारिबानी जे मते तू भल पा बोली तो जाओ सी तारपरे आमे कौन आम जहाँ भी आजिकल बहुत चाकरी खोल आमर बेलू एत नाला आजिकल बहुत मानने सब मल मानक ये मानक कि गोटे गुजराण से निश्चय करेंगे जदि आम हजबैंड को खोजा तार डिमांडटा बहुत बढ़ी जाऊँगी लोकटार तार परिवार मुझे कहूँ सब झील मानक मुझे कहूँ तुम खोजनी तुम किसी गोटे कर हजबैंड आपे आपे आसी निजे निजको संभाळिबा दरकार निजे निजको संभाळिले हजबैंड आसीबा आज्ञा हजबैंड किछि न थाए आमे तो सासु घर गोटे देखंतु केते आमे माने महान आमे सासु घर पळे आसु गोटे अननोन पर्सन पाखको एठी आमे गोटे मैडम संसार किंतु एठी सब समय रे आमे अनेक घटना देखुचंती एमति तो आमे सबुठी देखुचंती जे टिके टिके कथार अन्य मानक प्रति गोटे विश्वासटा जल्दी आसेनी सेठी गोटे अविश्वास हठात पळे आसे विश्वास करबा जन को बड़ कष्ट हो जाए किंतु जन को विश्वास करबा आपन क्षेत्र रे आपन केमति कहिबे सेटा को मु तो सुन आज्ञा से माने मते अविश्वास करंतु किंतु अविश्वास मते मु विश्वास करू जेमिति आपन श्री सामल को विश्वास करछन जणे मते केते दिन ठकिबो परे ठकिला दुई थर ठकिला तार परे मु सजाग हे जिमिनी विश्वास रो मूल मेळ कृष्ण बुझिले विश्वास ए सब कथा अछि आज्ञा आ आपन मते जे अविश्वास करिवे कि कौन करेंगे आपन केते दिन मते ठकी मैडम बुढ़ा सामल का भली विश्वास प्रायतः किछि लोकंक पई आपनकर अछि ना केवल एई व्यक्ति विशेष का पई आपनकर सेही विश्वास ये मोर बहुत विश्वस्त माने घर चाबी दे देले भी आंगर किछि लोभ नाही मु ताकू सब बेले कहि बुढ़ा चावल सरी गले मते कहइबो किंतु से किछि बुढ़ा आज किंतु एमिति भी समय आसी छि तांग से भोकर सोइछन्ति परंग आपन को कहि नांती केबे कहि नांती मुली बुढ़ा आज कोन रांधी थिलो नाही मा 2 दिन हलानी चावल नाही तो आ मुली माने पार्टी करे बहुत पार्टी करे आ तांग फेर चावल फाळो सब दिए मु दिए नहीं आज्ञा मु बोली मोर बापा मना करेबे मु कहबनी ऊपर वाला दउछन्ती मु दउछि थरे देई देखंतु जणे गोटे मुठा देले भगवान 4 मुठा फेरई दउ दबारे आनंद अछि देबारे बहुत आनंद अछि आपनकर मोहरे जो खुशीटा फुटेइबे सेथिरे आनंद अछि श्रीजुक्त सामल आपनकर पई एमिति भी समय आसी छि आपन खाइ नांती जेमति मैडम कहउछन्ती केमति ये सब ये 25 वर्ष भितरे आपनकर से दुखर समय सब कोन थिला कहीं गोटे रिक्शा टाणी आपण परिवार को पोषण करेंगे गुजरात रिक्शा धरिले मां को घरे हाँ सकाळु आसे राति जाक मां को घरे अन्य यात्री मान को का नियंते ना केवल मां खाली आंकरी घर सबारे आ कारण केबे ठर से 25 वर्ष रो 25 वर्ष पूरा आपण रिक्शा करथिले केवल मिनंती मैडम को घर पई आया से बेठ मां तो देथिले रिक्शा मु करबी कोन रिक्शा से भी देथिले हां मते बेली ने अनेक रिक्शा वाला गोटे रिक्शा देछन अच्छा सेते बेले किंतु आपण रिक्शा ता पूर्वरु चलाउथिले आपण को गोटे नुवा रिक्शा मैडम किणी की देथिले से आपण को जते बेले जानिथिले कि टिके परिस्थिति खराब अछि और रिक्शा टीर आवश्यकता रहउछि आपण को आउ टिके व्यवसाय बढ़ाइबा पय से कथा मैडम बुझी जाइथिले श्रीजुक्त सामल आपण को रिक्शा भी मां देथिले से रिक्शा को आपण बिक्री कर दैछन्ते एबे मां को पाखरे अछन्ती आसी एठी रहिबे आ तांकर सेवा करिवे सब बड़ पई एमिति केते बेले मन को आसीनी कि माने से समय जो थिला मां मते सहाय्य करूथिले किंतु एबे ताको घरे मु रहउछि टिके मनरे भय केबे लागेनी पूरा निजर परिवार पर पुओ माने केमती जे काम करूछन्ते से कोन करूछन्ते एबे आपन को पुओ माने ए गोटे फर्नीचर दुकान काम करे आ गोटा पुओ रंग फंग मूल्य फुलिया काम से माने मां को केमती देख मां को बोले मां करे ए जो निष्पत्तिटी मान नेले जे आपण को समस्त संपत्तिर उत्तराधिकारी करले तो पुओ माने कोन कहिले प्रथमे तांको टिके मनर टिके छनका आसीतिला ना सब खुशी अछन
खुशी अच्छा निश्चय ये सब खुशी रे ही रहिबा पाई तो तांकर एते बड़ निष्पत्ति समस्त खुशी रे रुहंतु जो माने तांका पई सेवा करि आछन्ते आपण तो तांका पई सब बेले छिडा आइछन्ते सब समय रे मैडम आपणकर ये वार्ताटी तो समस्त निकट रे पहुँचुची किंतु जेहेतु आपण जने साहसी एते सब समय रे निष्पत्ति ये आपण निजे निजे नियंती काहा को पचारिबा पई पड़ेनी कारण निजे जोटा निजे भल भावंती सेटा ही आपण करंती अन्य मानकु कोन कहबे जो महिला माने रहउछन्ती झियो माने रहउछन्ती से मानकु कोन कहबे कहूँ परा जे एमती करतुनि जो मैंने आमर जो देखो जार 4टा कि 5टा घर अच्छी कि कौन अच्छी कि बहुत पैसा अच्छी जड़े जन हाथ धरी दिंतु निडी लोक मानकर तो आम समस्ते खुशी रे रहिबा देबार शिखंतु जन को देबार शिखंतु देबार जो आनंद अच्छी सेटा कोठी भी नहीं मंदिर रे आपण पाइबेनी कोठी पाइबेनी जो लोक मैंने मोर पाखक आसुचंती माँ ए से कहउचंती ताकर संगे जो कथा होची तांकर मनकर मनटा जो देखुची मते बहुत माने खुशी लगुच सागरे समस्त को अनुभव आपण बुढ़ा सामल को सब दे सारा पर भी सही सेवार मनोवृत्ति रखिबे सही सहयोगर हाथ अन्य मानक पई भी बढ़ेबे जेतेबेले आपण पाखु जे आसी ठिया हेबो तारपरे भी लोक आसी ए तो संवाद सुनी काली न्यूज सुनी काली जणे आसीतिले से मते कहले बहुत सीरीयस अछंती किंतु बटिका खाइबा को पैसा नहीं बहुत अच्छा एत लोक अच्छा गरीबी किंतु आमे मैंने कहीं एत पैसा बैंक रे ये रखिक गच्छित रखिक निजे खाऊ कौन आम खाइबा भी बयस अपराह्न रे आपण कौन खाइबे जहाँ खाइले एसिडिटी मुंड बुलाऊँच कि बदहजमी होची खाइबा टिके शोइबा टिके आ कौन आमर खंडे पिंधिबा एत संपत्ति आम नहीं कौन अन्य मानक मुहरे हस फुटेबार जो आनंद ताकू जे अनुभव करछि से जानि तार आनंद आ जीवन रे किछि नाही निश्चय श्री श्यामल आपण केमिति मां करे केमिति जत्न नउछन्ती पूरा परिवार समस्त हां मिसी भलो जत्न नउ एबे तो मैडम तो आगुर जेते बेले सार थिले बहुत किछि रोसई करूथिले अन्य मानक खुआउथिले सेतिरे गोटे आनंद मिलुथिला एबे मैडम घरे आपण पूरा रेस्ट रे रहउछन एबे मते रोसई घरे पसिबा इच्छा भी लागुनी केही नाही मोर झिया तार परे बहुत माने चाइनीज डिश माने बनौतेला मां खाओ खाओ कहउथिला एबे मते माछ मांस नहले मो बसु नथिली टेबल रे एबे मते किछि खाइबा को भलो लागुनी एमाने मते बहुत जत्न करूछन्ती यार झियो अछि पिंकी सामल बोलिकरी सी बाहा होकर दुईटा छुआ आई आई बोली मते जिते आदर करूछन्ती आपण भाबी परिबेनी आई तेल लगेदेवे आई तेल आई सो आई खाओ एटा किए पाउछि कहूनांती आगे सत कथा एटा किए पाउछि मो निजर पोझी होइतले भी मते एतिकी करि नथांती जेतिकी करूछन्ती निहाती आपणकर महान चिंताधारा हुए तो जदि समाज किछि लोक को अनुप्राणित करिवो हम समाज किछि मात्रार तो परिवर्तन हो पारिबो हम चिंता करिबा बहुत बहुत धन्यवाद करिबा हम एते संपत्ति पुओ झियो कोन तांकर कोन रोजगार करि परिबेनी कि झियोटे कि पुओटे समान आमे जेतले करि पारला घरटे समान काई कि करिबे हम सब उचित शिक्षा देइछु कम परिवार हमर आग तो बहुत बहुत भाई भौणी थिला आ कम परिवार कहीं से महान चिंताधारा मैडम बहुत बहुत धन्यवाद मत आज एत बड़ करदे फेमस करदे नहीं मैडम आप समाज में प्रेरणा कहीं कौन आम या प्रार्थना करूँ प्रभु जगन्नाथ निकट में आप सब सुस्थ रुहतु भल रुहतु समस्त एमती प्रार्थना कर जल्दी जाए समस्त शुभेच्छा बर्तमान बढ़ला आपण प्रति भल पाइबा शुभेच्छा समस्त बढ़ला तेणुक आप सब भल रुहतु निश्चय बहुत बहुत धन्यवाद आपण दर्शक बंधु बहुत धन्यवाद झील को बहुत धन्यवाद दर्शक बंधु समय होइछि आम कार्यक्रम प्रणाम ओडिशा को ये रखापी पड़ो कारण समय निर्देश देलानी उभय को विदाय दिंतु नमस्कार नमस्कार ओडिशा